ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ପଇସା ପଡ଼ିବ। आज्ञा प्रथमे बंदिली आदि मातांको द्वितीय बंदिली निराकार ब्रह्मा विष्णुको गौरी हरको आउ कालिका कामना नामक इंद्र चंद्र सूर्य वरुण श्री गुरुदेव सभा पंडित विजय सामंत आउ बड़ वृद्ध युवा जेते अच्छा आ समस्त कोटि दंडवत माउसी कुमोहरियली आनंदे सर्वे देव बहुल मंगल हेब हाथ काच रही बंधना कली तेर भक्तों पाठे सभारे ठिया सरला मकंठे होइए ए बोला भित्री जाओ कर दया हे मोहन ए भाई बाबू बाहरी की पत्तर सौदा रजा हेला की बजा भाई बाजा तू बजा अच्छा तुम्हें किए मो आज्ञा मो जने मनुष्य जड़े मनुष्य आज्ञा आज्ञा कहीं तो मनुष्य पड़े लागू ना मनुष्य पर लागू नहीं नहीं हमारा प्रमाण दरकार तुम्हें मनुष्य की आउ कर अच्छा कहबा तुम्हारा प्रमाण तारे प्रमाण दउचे आज्ञा हाँ हाँ आज्ञा हाथ गोड़ चारोटी खाई मुखरे बचन जे पारे कहि आउ से परी मुहि नहीं अरे भाई तू आखिए बोली हे आखिए बोली पो कालू तू ही रे नाम नानी के हाँ हाँ अरे कहू जा गया अच्छा कहबो आज्ञा जादव माधव मधुसूदन राम राम श्याम बर ଆଉ କହିଲି ତିନି ରକ୍ଷିତ ମନ ମୋ ନାମ ମଦ ରଖିଲା ଆ କହିଦେଲି ରେ କହିଦେଲି ଆ କହିଦେଲି ଭ କହିଛି ଘରେ ଆରେ ବାଜା ବାଜିବ ଡାକିବ
উঠিলি ছড়া ধনু খଣ୍ଡে তাকু মারি আদেলে ধনু রে আদেলে ধনু করবা ହଁ ହଁ ଆଉ ସୀତା ଖୋଜିବାକୁ ସାହା ହୋଇଲି କପିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଥର ରଘୁନାଥ ଅରସିତ ଅସର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାକୁ କହିବ ଆଉ ଅବସ୍ଥିଶ୍ୱର ଦେଲେ ମକର ହନୁମାନ ଦେଲେ କାଛଟା ଭାଲେ ସିନ୍ଦୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଲେ ମକର ହେଟି ଗଣ୍ଠି ହେ ହେଟି ଗଣ୍ଠି ରେ ଧର ହେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଜାତି ତ ଜାଣିଗଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୁମ ମାତା ପିତା ନାମ କୁହ ହଁ ଆଉ ପିତା ନାମ ମତେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାରୁଣୀ ମାତା ନିରସେନି କହିଲି ପିଲାବନ ଜନମ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଛପର ମଂସରେ ଜନ୍ମ ଭାବି କବି ହେ ଭାବି କବି ଦାସ ନଗରୀ ରହେ ହଁ ହଁ ରାଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଫେର ଆସଲ ଆଉ ଶଶୀ ହାସି କପିବାସୀ ଉତ୍ତର ନୂଆ ବୟସ ଆଲୋ ଦେଖିବି ଥରେ ନେତ୍ର ପଥରେ ସଭାକୁ ଡାକୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ବାଡ଼ି ଡାକିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ
प्रश्न अछि आशीर्वाद टपी दे कहूँ पाइला कसवर कसव कुड़ा कलो और कहा दासी तू धन सारा तू आइला पुछा के दला तुमको एवता बच्चा रुचि अपार तू है सहारा आलो जा पचारिलु तू ही পশু পক্ষী মারি বসে দেবনে সদা শিব সেবা মরণ आरामणी दादापी सभाकु जाय संसार मनबी लज्जाकु पाय सुनी मागीरा ए उसदारा अभिप्रवन वारी दुराचार हे सुज्ञारा अच्छा तुम डाक अनुसार तुम्हारा सहधर्म आसी पहुंची जाइछंती अच्छा की गीत नृत्य तुमे जानिछ एबे सभा प्रकाश कले सभा जान देखिबे सभारे प्रकाश करिबा बात स्टेज रे करी हेले भल लागि मुना गड़ी ये करी हेले भल लागि अच्छा गड़ी करिबो जे अब आरदंडर जो पत्रसर ताकू देखि किछि करिबोनी ना ना ताकर किछि नाही जहा मन हो 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 ताले कहू जाइया अच्छा हां कहिलो कहिलो आगे कहई सौरा सुरोना हीरा सभारे लागि बात आलोए करी काल तो धुनी कहे आलोए करी काल तो धुनी कहे यदि बका ठुलो भो जीविकाए एठी दोसन धरी देखे ही लोला भो जीविकाए हाँ झियो आला मौसा अच्छा तुम्हारा स्वामी तुमको सुखिला घर रे कोई देवगी लक्ष्मी राम देवता ऐसा भजन में सिखाई लगाई किसा मिली पैसा है भाव ज्यादा जीवा की पाई पजना है चिट्ठी बारे
ଭଲ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାଗିଛି ନା। ଆଉ କହୁଛି କଣ ଭାଇ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ବାନେଇବ ହଁ ତୁ ଟିକେ କହମ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି? ଆଉ କହିଲୁ ନା ଦେଖ ତ କଣ କହୁଛି। ହଁ ଆରେ କେତେ ପଇସା ଦେବି ଖାଲି ମୁସା ଭାଙ୍ଗିବି ତୋହର ଆଗରେ ତୋହର ଖୁର ଲଗାଇବି ଆଗରେ ତୋହର ଖୁର ଲଗାଇବି କହିଲେ ହେଇ ବିରାଟରେ ଗୁଡ଼ା କେଚିଲା ଦେବି ବିସ୍ତ ଖୁଆଇ ନା ମରାଇବି ରେ। ଆଲୋ ମରଦ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଲୁ ଲଙ୍କୁଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ରହି ଆଲୋ ପରଝିଅ ବହୁ କଥା ଋଷିକିରେ ଆଲୋ ପରଝିଅ ବହୁ କଥା ଋଷିକିରେ କାହାକୁ ନ ମାନି ଲୋ ଆଛା ଠିଆ ନ କଲୋ କରି ଗୋଡ଼ ଆଣି ଦୋଡ଼ି ଦେଲୁ ଲୋ ଆଛା ଏତେ କଥା କହିଲାଣି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ବେଲେ କହି ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଜମା ଛାଡ଼ ନା ନା ଭଲରେ ପଦେ କହ ଦେଖ ମୋତେ କଣ କରୁଛି। ହଉ ଆରେ ସେ ପକ୍ଷିଆ ଯାଆନ୍ତା କି ତମ ଖାଜାନି ଆଉ କାଳିଆ ଭୁଆକୁ ମରଣ ହେଲା ଆଉ କାଳିଆ ଭୁଆକୁ ମରଣ ହେଲା ଜମ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଯାହାରେ ଭଗାରି ହସା ଦେଖି ହସିବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ। କଣ କହୁଛି କି କହନି କହନି ଓଲେଇ ଗୋଚାରି ପର ପୁରୁଷ ଭଣ୍ଡାଇ ଆଲୋ କହତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଠିଆ କରାଇ ଆଲୋ କହତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଠିଆ କରାଇ ହାରୁଆ ପୁରରେ ମିଳିଲ ମତେ ମଣିରୁ ବିଷ ପୁଣି ଥାମ କରୁଛି କିଶୋର ମତେ ମଣିରୁ ବିଷ ଓ ସୌର ପୁଅ ଆରେ ଏତେ ଛୁତ୍ର ବାଜିଲା ଟିକେ ଚୈତ୍ର ମାସ ବାଜିବ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ ବାଦ ଟିକେ ପାଟା ପଡିବ ହଁ ବାବୁ ଘଟ ବାଦ